guys, good afternoon. Nari na kami sa Odyong Elementary School. Kat, dali lang ah. Ayan si Kat, oh. Ito oh, yung school ng ano. Ha? Ano yan? Goods. Oo. Gusto yung pumila po? Pila na kamo to? Ayan yung mga Teachers? teacher. Okay, dili kami sa school eh. Di silang may ano eh. Ayan, kapila na sila. Yung anak Teacher. ko. Teacher yung anak ko. Okay, yeah, okay. Yeah. Sige po. You're welcome po, you're welcome. Edna Valentino. Oh. Hindi na ako magpila, ma'am. Sige po. Sige. Thank you. Okay, you're welcome. So, yan ang elementary school, oh. Ito yung memory ko nung araw. Ayun. Yan. Hi, Bibot. You remember this school? Shout out dyan kay Bibot Elias. Okay, Nitch. Sure, Nitch. Ayan. Ayan ang band ko. Ayan. Oh, you're welcome po. You're welcome. Opo, you're welcome. You're welcome. Oh, you're welcome, Odyong. You're welcome, Odyong. Ah? Picture kami, ma'am. Okay. Thank you, madam. Oh, you're welcome. Oh, okay. You're welcome, Odyong. Evelyn Pongson. Yan, Evelyn. Okay. Oh, David. Eh, si Teresita. Waya si Christina. Wala. Okay. Welcome, Odyong. Ayan. Was, hindi na ano man. Ayan. Si Annie Rose ng Chaco. Sige. Oo, hambala dun. Si mo, ma'am, may bantay. Okay. Oh, you're welcome. Sige. Enjoy, enjoy. Ayan. Sige, you're welcome. Thank you, ma'am. Okay, you're welcome. Nauna kami sa kandidato ka. Oh, pila ka mo gusto mo? Oh, you're welcome po. You're welcome. Thank you po, ma'am. You're welcome, Odyong. You're welcome. Happy Fiesta. Ma'am, salamat sa pinina. Okay, you're welcome. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Oh, musta? Napangayuan ko kunta, ma'am, si ante. Kaya uy, magapi sa Ante? skulahan ako, ante, ma'am. Sa skulahan, abi mo ito sa elementary. Okay, po na to. Nahuya man ako, ma'am, kabuta ko pa ako. Okay, sige. Kunta, ma'am, ang napangayuan. Okay, dali lang. Oh, isa ko na to sa auntie niya. Isa ko na sa auntie. Sa dito sa? Okay. Ato. Yung mami ako nyo, ma'am. Okay. Ayan. Ito mga teachers to sa Odyong. Sila nagbibigay. Ayan. Oh, sige na. Okay, Day. Okay. Bilang to ako, be, base mukhang ano. Asa din na si Kat? Ay, mga teachers, tagaan din eh. Kuwari ka mo day mga teachers. Gabriel? Dali lang pinami. Ato sa salakyan? Dali lang dali lang. Ha? Kungko pa. Pwede rin may unga mo, nanay lang. Nanay. Ay ano, madugli. Nanay lang. Gani. Nanay lang. Ayun guys. Pasi ko na buhok Okay. na. Pasi lagi. Guys, thank you so much muna. Okay. Thank you, bye.